वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। माशी टीम और मुतल्लिका हुक्काम शरीक होंगे। डॉलर की कीमत में इजाफे की वजूहात और उसके सद्देबाब के लिए इकदामात पर गौर होगा। माशी टीम मुल्क की माशी सूरत हाल और रुपए की कदर के हवाले से हकाइक पर ब्रीफिंग देगी। मईशत बेहतरी की तरफ गामजन। अगस्त में सियासी और माशी हालात मामूल पर आ जाएंगे। साबिक हुकूमत की तरफ से IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी से मुश्किलात आईं। IMF से मुआहिदा हो चुका है, अब कोई रुकावट नहीं रही। डॉलर की कदर में इजाफे में सियासी सूरत हाल नुमाया अंसर है। रवां साल 8 अरब डॉलर मुख्तलिफ इदारों और दोस्त ममालिक से मिल जाएंगे। एक दोस्त मुल्क 1.2 अरब डॉलर की ऑयल फाइनेंसिंग करेगा। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल। इत्तेहादी हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए कोशा। मुस्लिम लीग नून 2018 में माशी शरह नमू 6% पर छोड़कर गई। कौम पर नालायकों के टोले को मुसल्लत किया गया। इमरान नियाजी की हुकूमत ने मईशत को दिवालियापन के धाने पर पहुंचाया। इज्तिमाई कोशिशों से मुल्क की मईशत को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कयानी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। FWO के ज़ेर इंतज़ाम इदारा तहकीक और तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। आर्मी चीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने और दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इदारे की कोशिशों की तारीफ। पोलियो टीमों को महफूज माहौल की फराहमी समेत इजाफी अफरादी क़ुव्वत मुहैया करने की हिदायत। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल की अमरीकी ओहदेदारों और कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। तालीम, सेहत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। अमरीका आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। अहसन इकबाल। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की इंतहा। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ रोज़ का मामूल। श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, जम्मू, राजौरी, पूंछ और कठुआ अजला से दर्जनों बेगुनाह नौजवान गिरफ्तार। 10 लाख से ज़ायद भारतीय फौज ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। भारतीय फौजी शदीद ज़हनी तनाव का शिकार। खुदकुशी का रुझान बढ़ने लगा। 5 साल में 819 एहलकारों ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। भारतीय वज़ीर मुमलिकत दिफा का राज्य सभा में एतराफ़। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार जीत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की कौम और पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। कप्तान बाबर आजम की अच्छी हिकमत अमली और अब्दुल्ला शफीक की बेहतरीन बल्लेबाजी की तारीफ। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के समरात अवाम तक मुंतकिल। PIA का बैनुल-अक़वामी रूट्स पर किरायों में कमी का ऐलान। कनाडा की परवाज़ों पर 8%, मुत्तहिदा अरब इमारात 15% और सऊदी अरब के रूट पर किरायों में 10% कमी। PIA इससे पहले अंदरूने मुल्क किरायों में कमी कर चुकी है। मॉनसून का नया स्पेल। पीर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरावाला में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। कश्मीर, गिलियात, मरी, चलास, त्यामीर, गिलगित, हुंजा, स्तोर और स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। यूरोप में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मरने वालों की तादाद 1700 से बढ़ गई। पुर्तगाल और स्पेन में आग से हजारों एकड़ पर जंगलात को शदीद नुकसान पहुंचा। बरतानिया में एक हफ्ते से जारी गर्मी की लहर में कमी। मामूलात जिंदगी बहाल। रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए सदर मुंतखब। विक्रमासिंघे को 134 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार ने 84 वोट्स हासिल किए। 6 मरतबा वजीर आजम रहने वाले विक्रमासिंघे हुक्मरान जमात की जानिब से उम्मीदवार थे। ईरान, तुर्की और रूस के सरबराहों के इजलास का एलामिया जारी। दाइश समेत मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ जंग जारी रखने और शामी पनाहगुज़ीनों की अपने घरों में वापसी के अज़्म का इरादा। दुनिया भर में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा। एक दिन में 9,84,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट।
वबा से 1819 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। जर्मनी में 1,41,000, फ्रांस में 1,34,000 अफराद मुतासर। आलमी इदारा सेहत का कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने पर जोर। 92 साला भारतीय खातून रीना वर्मा की 75 साल बाद अपनी जन्मभूमि रावलपिंडी आमद। अहले मोहल्ला का शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की, ढोल की थाप पर रीना वर्मा भी झूम उठी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौनक और मैं हूँ नाजिया खान। जी नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में ईशा की अजान का वक्त हुआ है। अजान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क की मौशी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में मौशी टीम और मईशत से मुतालिक आला हुकाम शरीक होंगे। इजलास में डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और इसके सद्देबाब के लिए इक़दामात पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म की माशी टीम मुल्क की माशी सूरत हाल और रुपये की कदर के हवाले से हक़ाइक़ पर ब्रीफिंग देगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि रुपये की कदर में कमी की वजह माशी वजूहात नहीं बल्कि सियासी सूरत हाल है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ने कहा कि रवा माली साल में मुख्तलिफ इदारों और दोस्त ममालिक से 8 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में रुपए की बेकदरी में मुल्क की सियासी सूरत हाल का बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह के मुकाबले में रवा माह दरामदात कम हुई हैं। तवानाई और दूसरी दरामदात को मज़ीद कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 21-22 के अंदर 80 अरब डॉलर का इम्पोर्ट हुआ, जिसकी वजह से रुपए पे प्रेशर रहा सारा साल। हमने कोशिश की कि हम इम्पोर्ट कम करें। जून में हमको कुछ कामयाबी हुई, लोकल इंपोर्ट कम कर लिया हमने 15%। तो पिछले महीने में 7.5 बिलियन की थी तकरीबन, इस महीने 5.5 बिलियन की, तो 2 बिलियन की हम इंपोर्ट कम कर लेंगे। पिछले महीने 2 बिलियन से ज़्यादा का करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं आएगा, वो हिसाब नहीं हुआ अभी। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने जो इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और रेमिटेंस में तवाज़ुन लेकर आएँ। पिछले साल जो कि
48 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا اور 17 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. یہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرض لیا اور معاشی شعبے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. مشکلات کے باوجود غریب اور کمزور طبقے کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں. عمران خان نے پی ٹی آئی کی حکومت نے فسکل ارسپانسبلٹی دکھانے کی لمٹ کر دی. اگر میں نہیں بڑھاتا پیٹرول تو آج یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا. ہمارے پاس بہت ہی محدود وسائل تھے تو ظاہر ہے ہم نے غریب ترین لوگوں کا انتخاب کیا کہ ان کو بچایا جائے. آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے. ہم تمام کے تمام جو پرائر ایکشنز ہیں وہ آلریڈی میٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ سے ہم کو یہ اپروول مل جائے. جب آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہو گیا تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فائنینسنگ بھی کھل گئی ہے انشاءاللہ اور وہ پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. 1.2 بلین ڈالر کی ایک ملک آئل فائنینسنگ کرے گا, $100 ملین کا مہینے کا, اور 1 سال کی ڈیفرڈ پیمنٹ میں. ایک اور ملک ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم کو کم از کم پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ کرنا ہے. اس کے بعد ایک دوست ملک نے یہ کہا ہے کہ وہ کچھ گیس بھی ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دیں گے. وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومتی اقدامات ثمرات دے رہے ہیں. آئندہ 2 سے 3 ماہ میں مہنگائی پر بھی قابو پا لیں گے. رانا افتخار احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. ناظرین, کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1,20,000 ٹن گندم اور چین کی فرموں سے 2 لاکھ ٹن یوریا درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے. یوریا $500 فی ٹن کی شرح سے مؤخر ادائیگی پر خریدی جائے گی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی زیر صدارت اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں ملک کے دیگر حصوں کی طرح کے الیکٹرک کے لیے یکساں ٹیرف کی بھی منظوری دی گئی. کمیٹی نے وزارت پیٹرولیم کو LPG کے لیے پیٹرولیم لیوی پر نظر ثانی کی بھی ہدایت کی. معیشت اور توانائی بارے وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر بلال اظہر کیانی کہتے ہیں کہ عمران خان ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. PTI حکومت نے 3.5 سال ملک کے ہر شعبے کو نقصان پہنچایا. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں بلال اظہر کیانی نے کہا کہ مسلم لیگ نون 2018 میں معاشی شرح نمو 6% پر چھوڑ کے گئی. لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کے ساتھ تمام شعبہ ترقی کر رہا تھا. زیادہ تر ٹائم PTI کی حکومت میں امپورٹڈ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب اور حفیظ شیخ صاحب رہے. نتیجہ یہ تھا کہ 4 سال کے بعد 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے تھے. مزید 2 کروڑ لوگ, جن میں سے 1 کروڑ 30 لاکھ بچے تھے, غربت کی لکیر کے نیچے دھکیل دیے گئے تھے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے خسارے اور قرضے میں اضافہ ہم نے دیکھا. قرضوں میں تقریباً 20,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا ان 4 سالوں میں. کل قرضہ جو پہلے تقریباً صرف 25,000 ارب تھا حکومتی قرضہ, وہ 45,000 ارب پہ آ کے رکا. خسارے جو PMLN کے دور میں 1,600-1,700 ارب روپے سالانہ ایوریج ہوتی تھی, وہ ان کے پہلے 3 سالوں میں 3,400 ارب سالانہ ایوریج تھی, اور آخری سال میں تو حد ہی پار ہو گئی کہ 5,000 ارب کا خسارہ آیا. بلال اظہر کیانی نے کہا کہ فواد چودھری جیسے مفاد پرست اب ملک کی معیشت پر لیکچر دیتے ہیں, جس نے مسلم لیگ نون کے سوا تمام جماعتوں کی ترجمانی کی ہے. لیکچر ہمیں دیتے ہیں ان کے کرائے کے ترجمان. لیکچر ہمیں دیتے ہیں یہاں پہ مفاد چودھری صاحب جیسے لوگ. ان کا پورا جو کریئر ہے وہ مفادات کی بنیاد پہ بنا ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں, جب ان نے کالا کوٹ پہنا تو وکالت بیچی. بعد میں ہم نے دیکھا جب وہ ترجمان بنے تو ان نے ترجمانی بیچی, اور جہاں پہ ان کو موقع ملا ان نے وہاں پہ نوکری کی, کیونکہ کرائے کے ترجمان تھے. تو جہاں سے بھی کرایہ مل رہا تھا ان سے وہ پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں میں نے آپ کے لیے کیا لائن بولنی ہے اور آپ مجھے کیا دیں گے. وہ لائن بولنا شروع کر دیتے تھے. بلال اظہر کیانی نے کہا کہ وفاق میں اتحادی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی اور اجتماعی کوششوں سے ملکی معیشت کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ٹنلنگ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اور نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے FWO کے جدید ترین ٹنلنگ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا. ادارے کا مقصد سرنگوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دینا ہے. ادارہ ٹنلنگ کے شعبے میں تحقیق, ترقی اور وسائل کو ہم آہنگ کرے گا. ادارہ تعلیمی اور صنعتی ماہرین کے ذریعے ٹنلنگ کی تعلیم کو فروغ دینے کا پلیٹ فارم فراہم کرے گا. TIP اپنی نوعیت کا دنیا میں چھٹا ادارہ ہے جو کہ 10 ماہ کی قلیل مدت میں FWO نے نہ صرف مکمل کیا بلکہ یہ ادارہ اپنے فرائض کی انجام دہی کا آغاز بھی کر چکا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا. انہوں نے پولیو مہم کو کامیاب بنانے اور درپیش چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی ادارے کی کوششوں کو سراہا.
پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے مقصد کے حصول کے لیے آرمی چیف نے پولیو ٹیموں کو محفوظ ماحول کی فراہمی اور حساس مقامات پر وسائل کی دستیابی سمیت اضافی افرادی قوت مہیا کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پنجاب کے وزیر داخلہ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ الزام تراشی عمران خان اور ان کے حواریوں کا وتیرہ ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران صوبائی وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم نے کسی ایم پی اے کو کوئی آفر نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی پرویز الہی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں وسیم سجاد۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ عطا تارڑ نے کہا کہ تحریک انصاف کی پارٹی کے اپنے ہی لوگ پرویز الہی کے حق میں نہیں۔ ان کے آج کے اجلاس میں 100 لوگوں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے رہنما چودھری فواد حسین کی طرف سے رکن صوبائی اسمبلی کو پیسوں کی آفر دینے کے الزام کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ خود اب تک ذاتی مفاد کی خاطر 5 جماعتیں بدل چکے ہیں۔ اور آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ایک ایم پی اے کو 40 کروڑ روپے آفر کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے اس ایم پی اے کو چودھری مسعود جن کا نام ہے 40 کروڑ روپیہ آفر کیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا عذاب اور قہر نازل فرمائے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرمائے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ چودھری مسعود در حقیقت 3 اپریل 2022 کو استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تحریک انصاف کی جماعت میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ ان کے اپنے لوگ اسلام آباد میں جوڑ توڑ کے لیے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ ہم نے کبھی امن خراب نہیں کیا، نہ ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر پر جو حملہ کیا گیا تھا، وہ جس طرح کیا گیا تھا وہ سب جانتے ہیں۔ ہم سنجیدگی کے ساتھ الیکشن میں اتر پڑے ہیں۔ یہ اب ہار جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر زور پورا لگائیں گے۔ صوبائی وزیر داخلہ نے کہا کہ آئینی خلاف ورزیوں پر عدالت سے رجوع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا سازش کا بیانیہ جھوٹ ہے۔ وہ اس لیے پریشان ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ابھی آنا ہے۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے تجارتی اور کاروباری امور سے متعلق امریکی نمائندہ خصوصی دلاور سید سمیت کانگریس کے اراکین سے واشنگٹن میں الگ ملاقات کی۔ اس موقع پر تعلیم، صحت، زراعت، ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور ماحولیاتی تبدیلی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ علاقائی اور عالمی امن میں شراکت دار ہیں۔ احسن اقبال نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمیت وادی میں مواصلات کی بندش اور بھارتی افواج کی جانب سے کشمیری عوام کے حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا اور کہا کہ عالمی ادارے اور تنظیمیں صورتحال کا نوٹس لیں۔ ناظرین، تحریک آزادی سے یوم آزادی تک کا سفر، قیام پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی بھرپور ملی جوش و جذبے اور یکجہتی کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ تحریک آزادی میں مسلم لیگ کا قیام آزادی کی طرف پہلا قدم تھا۔ مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ مزید تفصیل بتائیں گے وقار حیدر۔ بیسویں صدی کے آغاز سے ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہوئے کہ مسلمان ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت محسوس کرنے لگے۔ مسلمانوں کی الگ سیاسی جماعت اس لیے بھی ضروری تھی کہ انڈین نیشنل کانگریس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے مسلمان نوجوانوں کو بچایا جائے۔ مسلمانوں کا علیحدہ پلیٹ فارم نہ ہونے پر کانگریس کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کا برطانوی سامراج کے اعلی بن جانے کا بھی خدشہ تھا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے ختم ہونے پر برصغیر کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے مسلم عمائدین نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ نواب وقار الملک کی زیر صدارت اجلاس میں نواب محسن الملک، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان اور نواب سلیم اللہ خان سمیت بہت سے اہم مسلم اکابرین اجلاس میں موجود تھے۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو پہلا صدر سر آغا خان کو چنا گیا۔ مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ تمام صوبوں میں شاخیں بنائی گئی۔ برطانیہ میں لنڈن برانچ کا صدر سید امیر علی کو بنایا گیا۔ اس سیاسی جماعت کے قیام کے ابتدائی مقاصد میں ہند کے مسلمانوں کا برطانوی راج کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت اور مسائل سے برطانوی حکومت کو آگاہ کرنا اور مسلمانوں کے دوسری تحریکوں سے تعلقات استوار کرنا تھا۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के खिलाफ अंदरूनी और बैरून मुल्क यौम इस्तेहसाल भरपूर अंदाज से मनाने के लिए इस्लामाबाद में जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ारत ख़ारिजा और वज़ारत इत्तलात और चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों समेत दीगर इदारों के अफसरान ने दिन को मनाने के हवाले से इक़दामात से आगाह किया। सेक्रेटरी उमूर कश्मीर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और दिन के हवाले से भारतीय गैर कानूनी इक़दामात को बेनकाब किया जाए। बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की, जहां बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। भारतीय फौजियों और बदनाम ज़माना तहकीकाती एजेंसीज ने मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, जम्मू, राजौरी, पूंछ और कठुआ अजला में 1 दर्जन से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। फौजियों ने आज मुसलसल दूसरे रोज उड़ी और बारामूला कस्बों में घरों पर छापों का सिलसिला जारी रखा, जबकि जम्मू के इलाके पीर पंजाल में ऑपरेशन जारी है। हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात में इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि कश्मीरी आवाम 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों की मौजूदगी से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 में मोदी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के बाद से मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। मकबूजा कश्मीर हाई कोर्ट ने भारतीय पुलिस को जिला इस्लामाबाद में 2003 से उसके जेर कब्जा अराजी को खाली करने और जमीन के मालिक को मुआवजे की अदायगी का हुक्म दिया है। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में लाखों कनाल अराजी पर काबिज है। नाज़रीन, भारत में मुसल्लह अफवाज हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत शदीद जहनी दबाव और तनाव का शिकार है, जिसकी वजह से भारतीय फौजियों में खुदकुशी का रुझान बढ़ने लगा है। भारतीय हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान 819 मुसल्लह अफवाज के एहलकारों ने खुदकुशी की, जबकि ऐसे वाक़यात की तादाद 642 है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक के बाद भारत के वज़ीर मुमलिकत दिफा अजय भट्ट ने भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कही। भारतीय वजीर ने कहा कि फजाइया ने मज़कूरा मुद्दत में खुदकुशी के 148 वाक़यात रिपोर्ट किए, जबकि भारतीय बहरिया में ये तादाद 29 है। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करना भारतीय फिल्मसाज के लिए एक जुर्म बन गया। फिल्मसाज अविनाश दास को तस्वीर शेयर करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अविनाश दास ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह और करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ब्यूरोक्रेट पूजा संघल की तस्वीर गुज़श्ता माह सोशल मीडिया पर शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था कि यह तस्वीर पूजा की गिरफ्तारी से कुछ रोज कबल ली गई है। भारत में गुस्ताखाना बयान देने वाली बीजेपी की तर्जुमान नौपुर शर्मा के खिलाफ आवाज उठाने वालों को तो गिरफ्तार किया जा चुका है और एहतजाज करने वालों के घर गिराए जा चुके हैं, लेकिन नौपुर शर्मा को मुसलसल ढील दी जा रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नौपुर शर्मा को बड़ा रिलीफ देते हुए 9 मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने यह हुक्म भी दिया कि अगली समाअत तक नौपुर शर्मा के खिलाफ कोई और FIR दर्ज न की जाए और नौपुर शर्मा के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया शफीक आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में रात होने वाली बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। आइंदा हफ्ते बारिशों के इम्कान के बायस NDMA ने तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को हिदायत जारी कर दी हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अमनान। इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे, जिसके बाद गर्मी और हब्स की शिद्दत में वाज़ेह कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 74% है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा हफ्ते गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में मानसून का ये नया स्पेल 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। बारिशों के नए सिलसिले की वजह से पंजाब और सिंध के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है, जिसके बायस NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी के खतरे के बायस सयाहों को सफ़र के दौरान एहतियात की हिदायत भी जारी की जा रही हैं। मोहम्मद अमनान, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली।
آپ کو آگاہ کریں کہ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ چلاس، نوکنڈی 46 اور دالبندین میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اسلام آباد 33، لاہور 34، کراچی 34، پشاور 40، کوئٹہ 37، گلگت 42، مظفر آباد 36، مری 22، دیر 35، چترال 38، راولہ کوٹ 27، مالم جبہ 23، فیصل آباد 40، ملتان 39، سرگودا 40، سری نگر 33، جموں 29، لے 29، پلوامہ 32، اننت ناگ 32، شوپیاں 28 اور بارہمولہ میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم، آپ کا اپنے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حکومتی اقدامات کے سلسلے میں پی آئی اے نے بین الاقوامی روٹس پر کرایوں میں کمی کر دی ہے۔ وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیع کی خصوصی ہدایات پر پی آئی اے نے اندرون ملک کرایوں میں نمایاں کمی کے بعد کینیڈا کی پروازوں پر 8% کمی کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے لیے 15%، جبکہ سعودی عرب کے روٹ پر کرایوں میں 10% کمی کی گئی ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق کرایوں میں کمی کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ اور ناظرین، حج انتظامات پر حجاج کرام کا اظہار اطمینان حج آپریشن کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے حجاج کی خدمت پر مامور معاونین کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تفصیل جانیے عمران منصف خان سے۔ السلام علیکم، پاکستان حج مشن سے آپ کا معاون بات کر رہا ہوں۔ سر، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ حجاج کرام کو کسی بھی قسم کی سہولت درکار ہو، حرم گائیڈز ہوں، رہائشی عمارتیں، شٹل سروس کے ذریعے حجاج کی آمد و رفت یا کھانے کے میس میں ڈیوٹی، ہر جگہ ہر وقت پاکستان کے سبز ہلالی پرچم والی پیلی جیکٹ اور پی کیپ پہنے معاونین حجاج کی خدمت عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہر مقام پہ یہ کھڑے ہوتے تھے، اندر مطاف میں کھڑے ہوتے تھے اور حرم میں بہت ساری جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ مینا، مزدلفہ، عرفات میں کھڑے ہوتے تھے۔ معاونین کو دیکھ کے بڑا سہارا ہوتا تھا۔ ہم جب ان کو دیکھتے تھے ہم کہتے تھے یار ہمارا ہاں یہاں پہ کوئی نہ کوئی ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے آئے بلا تمیز رنگ و نسل مسلمانوں کی رہنمائی اور خدمت کر کے معاونین نے پاکستان کے وقار کو تقویت دی۔ جتنا بھی یہ سارا حج آپریشن ہے، اس کا جو آپریشنل پارٹ ہے اس کے امپلیمنٹنگ پارٹنر جو یا اس کی ایکسیکیوشن جو ہے یہ معاونین کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہمارا کام ہے نہ صرف حاجیوں کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہے بلکہ حاجیوں کو نفسیاتی طور پہ بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے کافی موڈیولز ہیں جو چل رہے ہیں اور جو حاجی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ حاجی جب ہماری کام کی ہمارے جو ہے وہ فنکشنز کی تعریف کرتے ہیں تو اوبیسلی آپ کے اندر جو کام کا جذبہ ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ اور شدید گرمی میں حجاج کی خدمت کر کے معاونین نے اپنے اوپر سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے اثرات کو بھی زائل کر دیا ہے۔ حج 2022 کی کامیابی میں حکومت، وزارت مذہبی امور اور پاکستان حج مشن کی مؤثر منصوبہ بندی شامل تھی، وہیں معاونین حجاج کی خدمت کے جذبے سے معمور زبردست کارکردگی نے اسے ممکن بنایا۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی نیوز، مکہ۔ وفاقی وزیر آبی وسائل سید خورشید احمد شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو پانی اور سستی بجلی کی اشد ضرورت ہے، اس لیے زیر تعمیر منصوبوں کی بروقت تکمیل ناگزیر ہے۔ مومن ڈیم پر تعمیراتی کام کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں ڈیمز پر کام کی رفتار کو بڑھانا ہوگا تاکہ بجلی کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ تیز ترین ترقی ممکن ہو سکے۔ وفاقی وزیر کو بتایا گیا کہ مومن ڈیم پر تعمیراتی کام 2026 تک مکمل کر لیا جائے گا، جس سے 800 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ترکی کے سفیر محمد پاچا جی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان مذہب، ثقافت، اقدار، تہذیب، تاریخی روابط، باہمی اعتماد اور حمایت پر مبنی مثالی برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کشمیر اور پانی کے بحران کا بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں مرکزی کردار ہے۔ خطے میں دیر پا امن کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ان کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے پاکستان ماربل ایسوسی ایشن کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد نے وزیر خزانہ کو ماربل انڈسٹری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے ماربل انڈسٹری کے ملکی ترقی میں کردار کو سراہا اور انڈسٹری کے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی بدعنوانیوں کا سدباب کیا جائے گا۔ پامی کے وفد نے وفاقی وزیر صحت سے ملاقات کے دوران پی ایم سی کی بے ضابطگیوں اور بے قاعدگیوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ حکومت میڈیکل کے شعبے میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائے گی۔
بلغاریہ کی سفیر ایرینا گینشوا نے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بلغاریہ کے سفیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کی جامعات کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں کو تیز کیا جائے تاکہ تحقیق اور دیگر تعلیمی امور کو فروغ دیا جا سکے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق میاں ریاض حسین پیرزادہ کہتے ہیں کہ آئین تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ قومی لابنگ اقلیتی حقوق کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور فروغ ہماری آئینی ذمہ داری ہے۔ شرکاء نے وفاقی وزیر کو ملک میں مختلف اقلیتی برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور ان کے تحفظ کے لیے 4 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ دوسروں پر الزام تراشی کے بجائے باہمی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے سلسلے میں علماء کی مشاورت سے ضابطۂ اخلاق تشکیل دیا گیا ہے۔ جو پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق میں طے ہوا کہ اصحاب رسول و اہل بیت، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، حضرت امام مہدی، ان کی نہ توہین کی جائے گی نہ تنقیص کی جائے گی، تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو تمام مکاتب فکر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سے بری ہیں اور قانون اس کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ میں تمام مکاتب فکر کے جید اکابرین کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور تمام ذاکرین، واعظین، خطباء سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق جو ہے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کریں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ٹوگیو نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انڈونیشیا کے سفیر نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ ناظرین، دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 9,84,170 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ عالمی سطح پر وبا سے 1,819 افراد کی جان چلی گئی۔ جرمنی میں سب سے زیادہ 1,41,000 مریضوں میں کووڈ 19 کی تصدیق ہوئی۔ فرانس 1,34,000 اور اٹلی میں 1,20,600 کیسز سامنے آئے۔ امریکہ 75,000 اور جاپان میں 73,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس پایا گیا۔ عالمی ادارہ صحت نے یورپی اقوام پر زور دیا ہے کہ وہ رواں سال کے آخر تک کووڈ 19 کے پھیلاؤ سے پیدا ہونے والے بحران سے بچنا چاہتے ہیں تو ویکسینیشن مہم کو تیز تر کریں۔ عالمی ادارہ صحت یورپ کے ریجنل ڈائریکٹر ہنس کلوگے نے کہا کہ شہری ماسک کے استعمال اور دیگر کورونا ضوابط کار پر سختی سے عمل کریں تاکہ وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ملک میں کرونا سے مزید 7 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وبا سے 592 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ ملک بھر میں کرونا کیسز روز بروز بڑھنے لگے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا کے 21,264 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 592 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ کرونا سے مزید 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ قومی ادارہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.78% تک پہنچ گئی۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں سب سے زیادہ مثبت کیسز کی شرح 21.43% ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ لاہور میں 5.38%، گلگت میں 4.17%، پشاور میں 6.71%، کراچی میں کرونا کیسز کی شرح 3.27% ریکارڈ کی گئی۔ قومی ادارہ صحت کا مزید کہنا ہے کہ اسکردو میں 4.17%، مردان میں 3.23%، اسلام آباد میں 1.94%، میرپور میں 2.86% اور نوشہرہ میں 3.13% شرح ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ فیصل آباد میں 2.78%، ایبٹ آباد میں 2.48%، سوابی میں 2.06%، سرگودا میں 1.43%، جبکہ جہلم میں کرونا کی شرح 1.12% ریکارڈ کی گئی۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ لاہور میں جاری 2 روزہ کیمیکل ایکسپو ختم ہو گئی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم۔
पाकिस्तानी तिजारत में केमिकल मसनूआत को खुसूसी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मुल्कों से तकरीबन 14 अरब डॉलर की केमिकल मसनूआत दरामद करता है, जबकि मुल्की बरामदात में इस सेक्टर का हिस्सा सिर्फ 1.5 अरब डॉलर है। अपनी नौयत की इस मुनफरिद नुमाइश का मकसद केमिकल के शोबे में बरामदात को फ़रोग देना है। पाकिस्तान में हम फ़रोग दें केमिकल इंडस्ट्री को। हम चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में बने। माइनिंग से आपको केमिकल्स मटीरियल मिल जाते हैं जिनसे आप बाद में केमिकल्स बना सकते हैं। तो अपने लोकल माइनिंग करें, मटेरियल्स उन्हीं से चीज़ें बनाएं, पाकिस्तान में भी बेचें और इंटरनेशनली भी बेचें। एक्सपो से हम लोग अपनी प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं ताकि लोग आके देखेंगे पाकिस्तान में क्या बन सकता है। नुमाइश में मुल्क भर से 10 गैर मुल्की कंपनियों समेत 70 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया और अपनी मसनूआत के स्टॉल्स लगाए। इस शोबे से वाबस्ता ताजरों और कारोबारी बरादरी ने नुमाइश देखी और इस शोबे में तिजारत बढ़ाने के इम्कानात का जायजा लिया। आम पब्लिक के अंदर हम अवेयरनेस देना चाह रहे थे केमिकल इंडस्ट्री क्या है और पाकिस्तान इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है। Business expos definitely help to grow the business, and we strongly believe in participation of expos, so that's why we organize expos by ourselves. Binishid also organizes the expos और हम बाकी सारे ट्रेड फेयर्स में भी ज़रूर पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं। ताजरों और कारोबारी तबके ने केमिकल सेक्टर की नुमाइश के इनेकाद पर इंतजामिया के किरदार को सराहा। इस तरह की नुमाइशों के इनेकाद से पाकिस्तान में केमिकल की सनत को फ़रोग हासिल होगा। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कायम मुकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी से वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी पार्लिमानी टास्क फोर्स रुमीना खुर्शीद आलम ने मुलाकात की। इस मौके पर कायम मुकाम गवर्नर ने कहा कि सिंध में 5000 बरस कदीम मोइंजोदड़ो और दरियाए सिंध मौजूद है। तारीखी मकामात से नौजवान नस्ल को रूशनास कराने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने और जराइम की रोकथाम में पुलिस का कलीदी किरदार है। पुलिस और रेंजर्स के जवानों की कुर्बानियाँ और अनथक मेहनत से कराची में अमन कायम हुआ है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर शहदादपुर में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि फ़राइज़ की बेहतर अंदाज में अंजाम दही के लिए पुलिस अफसरान और जवानों को आला मेयार की तरबियत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि पास आउट होने वाले लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला सिंध ने तरबियत के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले जवानों में असनाद तकसीम की। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर होने वाले ज़िला सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नुकसानात का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए 1 अरब रुपए के खुसूसी पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने जहाँ बहक अफराद के वरसा में 3-3 लाख रुपए के चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आला ने तबाहशुदा घरों की तामीर के लिए भी इमदाद देने और मुतासरा फसलों के लिए मुआवजे की रकम में भी इजाफे का ऐलान किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की ज़ेर सदारत कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, जिसमें इदारे के उमूर और कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि इदारों में बदनज़मी का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए और तातुल के शिकार शहर के मास्टर प्लान की तैयारी के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने कहा है कि हुकूमत स्टोर में सियाहत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी इक़दाम करेगी। स्टोर में खुली कचहरी और अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इलाके में सियाहत से वाबस्ता कारोबारी सरगर्मियों और होटल इंडस्ट्री के लिए मकामी लोगों को आसान शराइत पर 30 लाख रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए ताकि आम आदमी के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद खित्ते में गुड गवर्नेंस का क़याम हमारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा और इलेक्शन कमीशन को मतलूबा वसाइल मुहैया किए जाएंगे। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर ट्रेड से मुतालिक मुश्तरका ज्वाइंट बॉर्डर कमीशन का इजलास गवादर में हुआ। इजलास में पाक ईरान सरहद पर दो तरफा तिजारत के मंसूबों पर ज्वाइंट बॉर्डर मार्केट के पायलट मंसूबों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, मईशत, तिजारत, दो तरफा रवाबित, तवानाई, तालीम और सिक्योरिटी के उमूर का जायजा लिया गया। पाकिस्तान से मोहब्बत 92 साला भारतीय खातून रीना वर्मा 75 साल बाद रावलपिंडी में अपने आबाई घर पहुंच गईं। भारतीय मेहमान खातून का अहले महल्ला ने शानदार इस्तकबाल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह।
ये हैं 92 साला रीना वर्मा, जिन्होंने रावलपिंडी कॉलेज रोड पर मौजूद प्रेम गली के इस घर में जन्म लिया। रीना वर्मा तकसीमे हिंद के वक्त अपने खानदान समेत भारत के शहर पूना हिजरत कर गयीं। रीना वर्मा ने प्रेम गली के घर को 15 साल की उम्र में छोड़ा। क्योंकि ये हमसाया कंट्री है तो उनको सबको तो मिलके रहना ही चाहिए। रीना वर्मा जब प्रेम गली में मौजूद अपने घर में दाखिल हुई तो घर के मुसलमान मकीनों और अहले मोहल्ला ने इनका प्रेम से इस्तकबाल किया। रीना वर्मा के साथ इनके अहले खाना को भी भारत में मौजूद पाकिस्तान के हाई कमीशन ने वीजा दिया और इस जिंदा जावेद तारीख की गवाह खातून ने आंसुओं के साथ अपने आबाओ अजदाद का घर देखा। एक जैसा कल्चर है, एक जैसी चीजें हैं, सब और सब मिलना चाहते हैं, सब प्यार से मिलना चाहते हैं। 90 साला रीना वर्मा 15 साला लड़की की तरह प्रेम गली के घर की बालकनी में गईं और तकसीमे हिंद से पहले की यादों में खो गईं। रीना वर्मा ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिंदगी के इन अयाम में इतने बड़े तोहफे का एहसान फरामोश नहीं कर पाऊंगी। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। इंडोनेशिया और पाकिस्तान की सकाफत, तारीख और फनपारों को तस्वीर और वीडियोस के मुंतखब मजमूए के जरिए पेश करने के लिए इस्लामाबाद में 4 रोज़ा नुमाइश का आगाज हो गया है। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के अवामी रिश्तों की बुनियाद मुश्तरका इस्लामी और तारीखी वर्से और सकाफती हम आहंगी है। लोक विरसा इस्लामाबाद में होने वाली तस्वीरी नुमाइश का मकसद भी दोनों मुल्कों के अजीम वर्से को उजागर करना है। Influenced by the Gandhara civilization for Buddhists and also the Indian subcontinent for Islam. Hopefully, it will attract more people from Pakistan to visit Indonesia to look at the similarities, not only on the traditions but also goes beyond that. Similarities in terms of the cuisine, like even pakora. In Indonesia we have bakwan, pasandai we have rendang. Pakistan is like Indonesia, also reachable. They are open and they are very friendly. 21 से 24 जुलाई के दौरान होने वाली नुमाइश से पाकिस्तान और इंडोनेशिया को सकाफती तौर पर करीब लाने और नौजवान नस्ल को इनके वर्से से रूशनास कराने में मदद हासिल होगी। नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और दोनों मुल्कों के सकाफती फनपारों को खूब सराहा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की सकाफत मुतनव्वे, रंगारंग और खूबसूरत है। नुमाइश के जरिए दोनों मुल्कों के आवाम को एक दूसरे की सकाफत जानने का बेहतरीन मौका हासिल होता है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लिमान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भाषा डैम की तामीर के लिए जमा फंड की तफसीलात तलब कर लीं। चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में वजारत आबी वसाइल के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी आबी वसाइल ने बताया कि मोहम्मद डैम का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4 अखबारात में इश्तिहार दिया, सिर्फ 2 कंपनियों ने बिडिंग में हिस्सा लिया था। PAC ने आइंदा इजलास में साबिक चेयरमैन वापडा को तलब करते हुए मोहम्मद डैम का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में बेज़ाब्तिगियों और डैम फंड में जमा होने वाली रकम के खुसूसी ऑडिट की हिदायत कर दी। इजलास में कायम मुकाम चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह और DG नैब शहजाद सलीम ने भी शिरकत की और नैब हुकाम की अदालत में जाने के मामले पर बताया कि नैब अफसरान हर साल टैक्स कोशवारे और असासों की तफसील जमा करवाते हैं। इजलास ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कायम मुकाम चेयरमैन ज़ाहिर शाह की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मुतअद्दिद इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। चेयरमैन नैब ने हिदायत की है कि तमाम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस आइन और कानून के दायरे में रहते हुए मुकम्मल की जाएं। और नाज़रीन, मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। उर्स की तकरीब का अहवाल सुहेल जमाली से। सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज़ क्लिफ्टन में वाक़ उनके मज़ार पर चादर चढ़ाने की तकरीब से हुआ। सिंध के कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुर्रानी ने मज़ार पर हाज़िरी दी, चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मीडिया से बात करते हुए आगा सिराज दुर्रानी ने कहा कि सिंध में रहने वाले तमाम लोग भाई भाई हैं। कुछ शरपसंद अनासिर ने सूबे में लिसानी फसादात की साजिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। आगा सिराज दुर्रानी ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में अमन का क़याम यकीनी बनाया जाएगा और किसी शरपसंद को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्शन का माहौल जो होता है उसमें बहुत जज्बात प्ले करते हैं। बाकी अगर कोई लॉ के ख़िलाफ़ कोई काम करेगा
तो लॉ तो अपना एक्शन ज़रूर करेगा। बाद में ज़ायरीन के लिए मज़ार को खोल दिया गया। अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात 3 दिन जारी रहेंगी, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों ज़ायरीन शिरकत करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत के इक़दामात, शहर कायद के अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए जदीद और आरामदेह पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची की सड़कों पर रवां दवां है। सैयद जहांगीर अली रिपोर्ट कर रहे हैं। चिंची रक्षों पर धक्के खाते पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात से महरूम कराची के अवाम के लिए कुछ माह कबल जदीद सफरी सहूलियात से आरास्ता बसें मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई गईं, जिन्हें अवाम की जानिब से बेहद पसंद किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने आज गुलशन हदीस से मलिर कैंट तक इंटर बस सर्विस की 20 बसें शुरू करने के अहकामात जारी किए, जिसके बाद आज इस रूट का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। गुलशन हदीद के लोगों के लिए सहूलत है और बहुत मसाइल थे ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे लोगों के लिए, और आज सिंध गवर्नमेंट ने ये शुरू किया तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हमें ये एक अच्छी सर्विस जो है ये पीपल्स पार्टी वालों ने मुहैया की है, हमें हमारे लिए सहूलत भी है। मैं व्हील चेयर पर सिटी जाता हूँ किसी जॉब के सिलसिले में या किसी काम के सिलसिले में, तो ये सिंध गवर्नमेंट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वादा किया था पीपल्स बस सर्विस का, वो आज पूरा किया है। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, हम इस पीपल्स पार्टी को इस चीज़ के लिए सराहते हैं। सिंध पीपल्स बस सर्विस मंसूबे के तहत आवाम की सहूलत के लिए मजीद बसें चलाई जाएंगी। पीपल्स बस सर्विस का इनेकाद कराची के शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। वफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह ने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि वफाकी टैक्स मुहतसिब का काम टैक्स गुजारों के टैक्सेस से मुतालिक मसाइल को हल करना और उनको सहूलत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 6 माह में 2650 शिकायत का इजाला किया गया। उन्होंने कहा कि वफाकी टैक्स मुहतसिब में शिकायत के इजाले का वक्त 68 दिन से कम करके 40 दिन पर लाया गया है। जदीद दौर के तकाज़ों ने कुतुब बीनी के शौक को भी मात दे दी है, जिसकी जगह अब कंप्यूटर, इंटरनेट और दीगर ज़राए ने ले ली है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अहमद। किताब इंसान की बेहतरीन साथी है, तन्हाई के लम्हात हो या पढ़ाई के दिन, किताब इल्म की शम्मा जला कर वक्त गुजारी का। जनाज़िम 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर तारीख रकम की थी। इस दिन की क्या अहमियत है, बता रहे हैं वकार हैदर अपनी इस रिपोर्ट में। ये 20 जुलाई 1969 का दिन है जब दुनिया भर ने ये हैरत अंगेज मंजर देखा। इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा। नासा की कामयाबी ने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। 16 जुलाई 1969 की सुबह 9:32 पर अपोलो 2 ने जमीन से सफर का आगाज किया था और 3 रोज की मुसाफत के बाद 19 जुलाई को कमरी मदार में दाखिल हुआ। 20 जुलाई रात 10:56 पर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर कदम रखा और कहा, ये इंसान का एक छोटा सा कदम है, लेकिन बनीनो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी या छलांग है। इस तारीखी दिन की अहमियत के पेश नजर हर साल 20 जुलाई को आलमी चांद का दिन मनाया जाता है। चांद पर कदम रखने की दौड़ और खला में कामयाब सफर की बुनियाद यही दिन फराहम करता है। इल्मे नुजूम और फल्कियात में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी ये दिन खास अहमियत का हामिल है। चांद का मकाम, जमीन पर इसका असर और सियारे इस दिन मौजूए बहस होते हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, श्रीलंका के 6 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले रानिल विक्रमासिंघे मुल्क के नए सदर बन गए हैं। श्रीलंकन पार्लियामान में नए सदर के इंतखाब के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे। हुक्मरान जमात ने मौजूदा वज़ीर आज़म और कायम मुकाम सदर रानिल विक्रमासिंघे को मैदान में उतारा, जबकि अपोजिशन ने दिलास इल्हा पेरोमा को उम्मीदवार नामजद किया। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। बदतरीन माशी बहरान के बायस श्रीलंका में गुज़श्ता कई माह से मुजाहरे जारी हैं।